Hello, my YouTube family. Manipuri Homemaker channel me ambu taram na okchari. Me am ngasidi yamna chamba yamna sunung shiba manam yamnung shiba khoi gi Yaipal Eromba ga kangau yamna su chana bane ba Eromba kangau ha bise. Do Eromba gi recipe ucharake khoi gi chak thong ba hijatri ba angang chingna Eromba se kamaina lon gi ha du su khangjana ba duga khoi mai tai gi Eromba se changda ba yadra ba haidra ba yadra ba mani dana ko. Do ngari se ahum khak laujarage quality su khitang phaba ngari ne ko duna yam hamninge na yam hapu ya pote khoi gi ngari yaman bage chinda phaktana khutta ga nam nam lawa phakpado do ngari se phajana cham thoga nganjan garage do hawai mangan se khuba mani kha hapchalage hawai mangan ga Yaipan ga Eromba se am haw bane mayam hangta chabi tribo raga ti chabi o yam thina haw bane ko do hawai mangan je khoi gi mun ba khara wa bani na ma se hana thangat khar ga Yaipan se sem je ba aduga ising je khoi cooker da kam doi ni ne ising je yamna happa ya tre ko khitang glass tang khai bo pha da bam hape alu ama khak ka cha ma hap chale alu ma cha ma phon oina ba deragi morok to tarem pa nga hap chale thu na ba makhok am ta thek tre khoi gi morok je sumai na makhok thek ta ba che phai na laiwa ama ti lei bane ba adu do na hap tre thek tre makhok to do Yaipan ji su ma sa am pha jabane am fresh ora ga ne khoi gi leba ka ma ta nap tai ba am ta tawdi do pole bade am khangal le ase ai nu pa na saw bada loi matam yang kui chang ye pot adum khal le na ado poyon mi na su am saw bane ba pot khan ba se do pai leite I de yaura bani na ne heta khaninge apha ba phaja ba je heta leininge ba do kona ga da ba jang da tingo macha ani mu ki jang ni iron do se aduna ya ga da ba jang da khara sumaina mayai da su sumaina khara khaidat pire changlap samlap na seme ko horen Eromba da su changlap na leihan doi ne ado masak che phajana nan bani na jam ba kan de ising ga je lu chik lu ri jong kem ta mote do hawai mangan do nga hak su chora bani na khara su mulam ne ko duna sumaina han na mun tho alaba aduga makhum je khumjala ga ne ahum mari rakam thok akhoi gi Yaipan kari kara do semaga ko na kam dana leira ga Yaipan du su tap tai mulani dana ko aduna hawai mangan je sumaina khara han na mun thok pana phai ba dudagi de chak thong bada su thurani sai gi Yaipan do semna hawai mangan do dum thangat khare dana ko duga hinjang se yam da bagini ko ahum mari rakam se yam ga de ong tang kam ya bane do side ta sumaina ka ngau ma ngau jare ka ngau ji sumun jale duna loiram dai gi se da khang ma to no khitang semaga hapchan ge do Eromba se sumaina khum hang do ga ingal la thang ge ko ingal la ga Eromba na haw bane Eromba de do khang ma ton ju yeng bi ne ariba akhoi gi chaba ya da ba yam li ba ma bo yaw da bane khunau am daw bane do khang ma ton anau ba se su lei ba kan da thi ri ne ai su akhoi gi anau ba phaja ba se kai da yon ge na yam phajana ina pa ma do mak phang bai wan akhoi gi hundo ni ngai ariba ga mata yaw dre anau ba ga ta ngai sumaina ga malli ngai da de khunam thi em ni hinjang da ga kangau da ga tha kan da di manam do num sira ga hinjang chem hawai ko yung chak manam hai phe ka nam madan loire hujik man ba khang maton aduna hai pe thang soi tho ga hap chalage duna khang maton je khoi kangau ba purat mulla ba loira ba kan da oina hapiu ko adu de manam yam nung chi bane tu da gi di sangli ga lai ra tana yeng ba da su yam haw do man ba masaka do yeng ba de sumaina hap chalaga ong tang okhai ra ga gya chop taw ra ge ko waina sangli yaw ba de yam haw ba ne do ngari angan mi dong lok tho ga iron tho se ko khoi gi Eromba do sari ngai da lo la ga di heta pung ge ga taw bane ba khoi gi Eromba cha ba ngam da ba nunga la ga cha ge kai na ga tham ba do adum pungan bane sari ngai da Eromba sina du da gi di inga kan da lon ba sina ma haw hen ba ma le ai gi sungwa khanda do Yaipal sing ji de khoi gi na khai ba da yaw roi da bane na ma chi sta pulap tham ma ge ko aduga morok sing do nga sai ma khok thek ta ba do ma khok to lau thu ga ne khai do nga sai ge makhok to lok thok ta bai ne ba akhoi gi bara palam tri se makhok lok thok ga de akhoi ka ma kan da bara pat pa ga yawram bane duga alu se maku khok tho age duga hana khok ke hara su khok pi o ka sum ta kai de ko akhoi gi hana khok pa ya de hai ba lai te kho ga dum ha pa su yai Eromba da
do hawai mangan gi mayam kam baduda maku je khoktragadi kaidabane ba adudu gi ne maku khoktrise maku khokto madi alu se toiram doine aduga iromba gi mahi se aidi haparoi ga ko asai gi yaipal gi manam do haiphet nambaduna nungsi ba yamna kanna nambado yamna strong oi ba manam do mahi se akhoi gi phutpa gi mahi se ga hapchaladi amu hena yaipan manam do yam kanna namme ba do ya ga da chang de spoon ma cha ma ha pe thum che aduga morok se ga phajana ne khaire ko do duka gi morok ti yang kanna toyu ya damne aduna horen iromba lorak pai tu da maku do hek lok thok pi ba do ngari je hapchalaga mu morok ne ngari ne thum ne phajana ne khai do ni ko iromba de moi hum do phajana ne khai rani aduda gi te mo hawai mangan gaung ne khai karage hawai mangan ne alu ne khairage aduga akhoi gi maphon oina ba se alu ne yaujarabani na hawai mangan se kitang pauri su lehelage do maine yaubado adum haubane ba ado iromba se akhoi su ima hoina takpira ko tane ngari thum moro adugi iromba gi machan do hana phajana ne khairo aduga kon na mahi hapona hai dumai tawbodo na hauso haubani ko duna punna na khairaga loire da gaina ga ising mahi akhoi mahi oido hapchan bado kai su haubo watpane ba du loire ta khaibo je duna glass ni khangde ukak ni khangde nungai ga da ba amana ta khai biro aduga sumaina ungtang mix taw thogi ko phajana ungtang mahi khitang hapaga ungtang morok ka je khandoke duga morok sing je khandoga ne amuk chama ga hijan je ba maine iromba loirak pai sida khoi gi pam daba morok maku adudai gi ti masing gumba kai gumba pam daba patsing tu lauthu ga ne sing na phajana ne khairaga machum na sumaina phatlo hijan biraga lon bi over loire je aduna maroi mapang jing je phaju chupadawna supchalagi iromba se duna matanggi tuning kok mayang ton loi sure telau mana de chaklu phajaba ma semjara ge ko do iromba lai jare dudagi te nga sagi kangau do mane de thamna le kolam ne lai jare dode ai nungsiraba viewers singna aigi video se kitang nungai ba kana ba phobiragadi like amam tang nambiramo motivation pipi boina ngasi gidi bye bye